Okay. Shooters, withdraw rifle. Oh. Sige ba kag-firing ana sir no? Pwede po i-open bolt mo para inig-insert mo. Dali lang. Dire kini open na. Sige. Ibalik. Kumalkas. Kahit open bolt ana siya. Ana. Naka-ana siya. Ibalik na siya. Kaya para dili magluwag-luwag. Okay, shooters. Eyes on ours? Ako ha. Oh. Kung gusto ka mag-dry fire, sir, i-kuha lang na siya. Ibalik. Oh. Dry fire. 1 minute dry fire, sir. Kana. Silaw kayo. Silaw. Kuhan against the light. Pwede dito tadapit. Oh, pwede, sir. Yung orang silaw siya. Atong ibalhin na.